देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୋଲି ଭେଟି। ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 13ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାବିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 2000 ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାବିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର। 8 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା 16,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ହୋଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 2, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଏକ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ନୀତି ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି କରୁଥିଲେ, କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅନେକ ମାମଲା ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 3, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 65.90% ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଧର୍ଷଣ, ଠକାମି ଭଳି ଅପରାଧ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଭିଯୋଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ଆଲୋଡ଼ା ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଇପିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼ିଲା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପିଏଫ୍ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା ମେ 3 ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇପିଏଫ୍ଓର ସମନ୍ୱିତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଇପିଏଫ୍ଓର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ୟୁଆର୍ଏଲ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ବାଛିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ମେ 3, 2023। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଗରମ। ଏପ୍ରିଲ ମେରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସ୍କାଏମେଟ୍। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅସଲ ଗରମ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗରମ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଓ ତାହା ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଏମେଟ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେଶର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହାପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଖରାଦିନିଆ ମାସ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 40ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ପତ୍ରିକା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର ଏସ୍ଏସ୍ 2023 ଆୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କୋଚିଂ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରତିଭାଧର କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ମିଳିତ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡେଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 7, ଶିବମୋଗା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶିବମୋଗା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କେତେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗସ୍ତ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଲେ, ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବମୋଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି ପ୍ରାୟ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପାସେଞ୍ଜର ଟର୍ମିନାଲ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ଆକାର ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହାର ଘଣ୍ଟାକୁ 300 ଯାତ୍ରୀ ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି।
नंबर 8 7 दिन में 2000 अंक खसिला सेंसेक्स। भारतीय शेयर बजार सोमवार फेब्रुआरी 27 रे लगातार सप्तम दिन ह्रास सह बंद होईछि। एही 7 दिन में सेंसेक्स 2000 अंक तलक खसी सारिछि। फल निवेशकों प्राय 10.42 लाख कोटी टंका बुड़ी सारिछि। विकसित देशगुड़िकर केंद्रीय बैंक पक्षर सुधहार वृद्धि और चापरे थिबा विश्व बजार और विदेशी निवेशकों शेयर बिक्री जोगु घरोई पुंजी बजार मध्य चापरे रहिछि। सोमवार फेब्रुआरी 27 रे बीएसई 30 शेयर विशिष्ट सूचकांक सेंसेक्स 175.58 अंक अर्थात 0.30% ह्रास सह 59,288.35 रे बंद होईछि। नंबर 9 चिटफंड कंपानी जबत कर संपत्ति गृह उत्तर रखिले अर्थमंत्री। ओडिशा जमाकारी स्वार्थर सुरक्षा अधिनियम 2011 व्यवस्था अनुଯାयी स्थापित न्यायालयर चूड़ांत राय आधार में वर्तमान पर्यंत 30 टी बेआईन आर्थिक प्रतिष्ठान संपत्ति जबत कर जबत संपत्तिर बिक्रीलब्ध अर्थ को क्षुद्र जमाकारी फेरस्त कर विधानसभा काली खंटपड़ा विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक प्रश्नर उत्तर में अर्थमंत्री निरंजन पूजारी यह कहते एमानक मध्य रोजभैली ग्रुपर 94,20,20,996 टंका जबत कर 1,64,461 जन को 60 कोटी 22,34,726 टंका फेरस्त दी जाइछि। सेहीपरि गोल्डन लैंड डेवलपर्स ग्रुप ऑफ कंपानी 94,64,75,199 टंका जबत कर बेले एवं जमाकारी बाबद तथ्य संग्रह कर जाउछि। नंबर 10 ब्रिटेन एवं भारत में 3.6 बिलियन डॉलर निवेश करिबो एसआर। ब्रिटेन एवं भारत में कम अंगारकाम्ल निर्गमन सह विकल्प ऊर्जा पर आसंता 5 वर्ष में 3.6 बिलियन डॉलर निवेश करिबो एसआर ग्रुप। सोमवार कंपानी एने घोषणा करिछि। एथिरे सबुज हाइड्रोजेन एवं एमोनिया उत्पादन सह जड़ित विभिन्न परियोजना सामिल रहिछि। एसआर ग्रुप ऊर्जा धातु खनन भित्तिभूमि तथा प्रजुक्ति क्षेत्र में निवेश करिछि। ब्रिटेन उत्तर पश्चिम एक प्रमुख ऊर्जा परिवर्तन केन्द्र निर्माण पर एसआर एनर्जी ट्रांजिशन गठन नहीं कंपानी घोषणा करिछि। कंपानी सोमवार बयान रे कहिछि ईईटी योजना आसंता 5 वर्ष में विकल्प ऊर्जा क्षेत्र में श्रृंखला विकास में मोट 3.6 बिलियन डॉलर निवेश करिबो। एथिरु 2.4 बिलियन डॉलर ब्रिटेन रे एवं 1.2 बिलियन डॉलर भारत में निवेश हेबो। नंबर 11 अध्यापक जिद्रे अटल विधायकों को भेटी शिक्षक कहले आम कथा आलोचना हेउ। विधानसभा चलिथिबा बेले सरकारक मुंडबिंदार कारण साजिछि शिक्षक आंदोलन। परीक्षा परिचालना टेंशन ठू बढ़ीगलानी परीक्षकों टेंशन कहीं दिनक पर युक्त 2 परीक्षा। एपटे जिद्रे अटल अध्यापक राज्य सरकार दाबी पूरण न कले सेमाने आंदोलन हटिबेनी परीक्षा को जीवेनी कि खाता देखिबेनी बोली चेतावनी देइछंती। सेपटे आलोचना और समाधान न करी पिलांक भविष्यत को आख्यागरे रखी आंदोलन ओहरी जीवाको निवेदन करिसंती गणशिक्षा मंत्री। अन्यपटे आज समस्त विधायक एवं मंत्री मानकु भेटी दाबीपत्र प्रदान करिछि मिलित प्राथमिक शिक्षक संघ। निवेदन करिछि आम समस्या आलोचना हेउ। नंबर 12 केते पारंगमा क्राइम ब्रांच 5 वर्ष में मात्र 15% मामलें चार्जसीट। स्वास्थ्य मंत्री नव दास हत्या मामलें क्राइम ब्रांच तदंत पारिबा पणिया को नहीं साधारण में प्रश्न उठिथिबा बेले क्राइम ब्रांचर ट्राक रेकर्ड एवं पदारे पड़ी। विभिन्न अपराध मामलें राजनीतिक संपृक्ति और विवाद बढ़िबा परे क्राइम ब्रांच को तदंत भार दे राज्य सरकार निरपेक्ष तदंत कथा कहथिबा बेले तदंतर मंथर गति और सफलतार हार एवं क्राइम ब्रांचर विश्वसनीयता और निरपेक्षता पर प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। जोथिपाई गत 5 वर्ष मध्य क्राइम ब्रांच मोट 91टी मामलार तदंत भार हाथ को नहीं बेले से मात्र 15% मामलें चार्जसीट दाखल करिछि और आउ 15% मामलें फाइनाल रिपोर्ट देबारे सक्षम होइछि। राज्य सरकार 5T उपरे गुरुत्व देउथिबा बेले क्राइम ब्रांच तदंतर मंथर गति जोगु प्रभावित लोके न्याय पाइबारु वंचित होउथिबा जणा पड़िछि। नंबर 13 बुध बाहुड़ा मत त्रिपुरा नागालैंड रे बीजेपी सरकार। उत्तर पूर्व राज्य त्रिपुरा मेघालय नागालैंड रे भोट ग्रहण शेष होइछि। भोट ग्रहण पूर्व एक्जिट पोल फलाफल प्रकाश पाइछि। एक्जिट पोल पूर्वानुमान अनुଯାयी त्रिपुरा रे पुणी थरे बीजेपी क्षमता को फेरी पारे। सेपरि नागालैंड रे मध्य बीजेपी रो मेंट दल चमकिबो। इंडिया टुडे एक्जिट पोल अनुଯାयी त्रिपुरा रे पुणी थरे माणिक सांग नेतृत्वाधीन बीजेपी क्षमता को प्रत्यावर्तन करिबो। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया रिपोर्ट अनुଯାयी त्रिपुरा रे बीजेपी 36 ରୁ 45 सीट हातेइबो। सेहीपरि तीपामुथ्रारू 9 ରୁ 16 हाथी पारे। सेपरि वामपंथी कांग्रेस मिलित खाता को 6 ରୁ 11 सीट जाइपारे। नंबर 14 ऋषिकुलिया मुहाण में ऑलिव रिडले कईंछंकर रेकर्ड संख्यक अंडादान। गंजाम जिला ऋषिकुलिया मुहाण में एथर ऑलिव रिडले कईंछ माने रेकर्ड संख्यक अंडादान करिसंती। गत 4 दिन मध्य मोट 5,57,880 अंडादान होइछि जहाँ पूर्वापेक्षा अनेक अधिक। तेबे आहुरी 2 दिन अंडादान प्रक्रिया जारी रहिबो बोली डीएफओ कहिसंती। ऋषिकुलिया मुहाण में वर्तमान हजार हजार ऑलिव रिडले कईंछ अंडादान करुथबा बेले चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक अंडादान होइछि बोली सूचना मिलिछि। नंबर 15 आम हॉस्पिटल योजना रे सामिल है रायरंगपुर हॉस्पिटल।
राज्यर 5टी योजन अंतर्भुक्त है रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय। विधानसभा प्रश्नकाल समय राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रसंग में स्वास्थ्यमंत्री निरंजन पूजारी कहते जे खूब शीघ्र 2टी पर्यायर 5000 डाक्तर नियुक्ति करेंगे राज्य सरकार। प्राथमिकता दृष्टि रायरंगपुर हस्पिटाल पर डाक्तर नियुक्ति दिज्व बोली गृह में घोषणा कर स्वास्थ्यमंत्री निरंजन पूजारी। जिलार फास्ट रेफेराल यूनिट मध्य अंतर्भुक्त थिबा रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय प्रथम पर्यायर रूपांतरित हेबो। नंबर 16 तीन जिले में मिला सुनाखणी संधान। राज्यर रही एकाधिक सुनाखणी 3टी जिले में यह सुनाखणीर संधान मिलता नहीं विधानसभा सूचना देते राज्य इस्पात और खनि मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक। विधानसभा सुधीर कुमार सामल प्रश्नर उत्तर दे मंत्री कहते राज्य खनि और भूतत्व निर्देशालय और भारतीय सर्वेक्षण संस्था जीएसआई राज्यर 3टी जिले में सुनाखणीर संधान पाई। प्रारंभिक अनुसंधान अनुसार राज्यर देवगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिलार विभिन्न अंचल में सुनापथर थिबार सूचना मिली। नंबर 17 सिसोदिया को 5 दिनिया रिमांड नेला सीबीआई। दिल्ली मद दुर्नीति मामलें मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी को विरोध करी काली आप जोरदार विक्षोभ करिछि। गतकाली गिरफ होइथिबा मनीष सिसोदिया को दिल्लीर राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजर कर जाइथिला। सीबीआई यह मामलें सिसोदिया को 5 दिनिया रिमांड रे नेबा लागि आवेदन करिथिला। तेबे यह रिमांड अवधि को प्रतिपक्ष विरोध करथिले। तेबे कोर्ट यह राय पर संरक्षित रखिले। परे सिसोदिया रिमांड आवेदन को कोर्ट मंजूर करिसंती। अन्यपटे दिल्ली पुलिस सोमवार आम आदमी पार्टी कार्यालय में पहुंचीथिला। एहाकु नै कर्मकर्ता माने कार्यालय बाहर हंगामा करिथिले। नंबर 18 पवन खेड़ा अंतरीण जमीन अवधि वृद्धि कले सुप्रीमकोर्ट। गिरफ्तारी बर्तिबा पई कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीमकोर्ट प्रदान करिथिबा अंतरीण जमीन अवधि को वृद्धि करिसंती। गत फेब्रुआरी 23 रे तांको दिल्ली विमानबंदर रे आसाम पुलिस गिरफ करिथिला। सेही दिन सर्वोच्च न्यायालय तांको अंतरीण जमीन प्रदान करिथिले। सेहीपरि सुप्रीमकोर्ट एही मामला रे आसाम सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को एहार जवाब तलब करिसंती। आसंता शुक्रवार एहार शुणाणी रहिछि। कांग्रेस मुखपात्र पवन खेड़ा रायपुर 85तम आवेदन में जोग देबा पई जाउथिबा बेले पुलिस तांको गिरफ करिथिला। दिल्ली विमानबंदर भितर पुलिस तांको उठेई नेबा बेले अन्य कांग्रेस नेता माने जोरदार विरोध करिबा सह विक्षोभ प्रदर्शन करिथिले। नंबर 19 नेपाल रे राजनीतिक संकट समर्थन प्रत्याहार कला सीपीएन यूएमएल। नेपाल रे पुनर्बार राजनीतिक संकट देखा देइछि। गठबंधन सरकार सामिल नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनानिस्ट सोमवार समर्थन प्रत्याहार करि नैछि। नेपाल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल मार्च 3 रे कतर गस्त को बातिल करि दैछंती। मार्च 9 रे हेबाक थिबा राष्ट्रपति निर्वाचन को नै ई विवाद सृष्टि होइछि। पुष्पकमल नेपाल कांग्रेस प्रार्थी रामचंद्र पौडेल को समर्थन करबा नै घोषणा करिथिले। गठबंधन सरकार समर्थकों विरोध में जाई तांको समस्तको चकित करि दैथिले। रिपोर्ट मुताबक सीपीएन यूएमएल 79तम सांसद रहिछंती। सेमाने सरकार ओहरी जिबा परे नेपाली कांग्रेस 99 सांसदों समर्थन जोगेबा नै प्रतिश्रुति दैछि। सरकार गठन बेले 2.5 वर्ष लेखाएं प्रचंड एवं ओली प्रधानमंत्री दायित्व तुलेइबे बोली निष्पत्ति होइथिला। वर्तमान परिस्थिति रे ओली प्रधानमंत्री हेबा आशा धूलिसात होइछि। नंबर 20 पश्चिमबंग रे केंद्रमंत्री आक्रमण रिपोर्ट मागिले राज्यपाल। पश्चिमबंग कूचबिहार में शनिवार केंद्रमंत्री नीतीश प्रमाणिक होइथिबा आक्रमण को निंदा करिसंती पश्चिमबंग राज्यपाल। घटना अत्यंत दुखदायक बोली से कहिसंती। राज्य में बिगुड़ीथिबा आईन श्रृंखला को नहीं से आदौ नीरव बसिबे नाही बोली राज्यपाल सीबी आनंद बोस कहिसंती। एथिसहित मंत्री होइथिबा मारपीट घटनार तदंत रिपोर्ट देबाकू राज्यपाल राज्य सरकार को निर्देश दैछंती। एने पश्चिमबंग पक्षर एक प्रतिक्रिया जारी कर जाइछि। दुर्घटना पर राज्यपाल केंद्रमंत्री आलोचना करिथिबा एथिरे उल्लेख रहिछि। घटनार प्रतिक्रिया दे राज्यपाल कहिसंती जे मते आश्चर्य लागुछि जो राज्य तार उत्तम संस्कृति पई जणाशुना सही माटी रे केंद्रमंत्री उपर एपरि आक्रमण हेउछि। नंबर 21 आईआरसीटीसी दुर्नीति मामलें लालू यादव समेत पत्नी राबिड़ी देवी और झील को समन कले कोर्ट। चाकरी बदल में जमी दुर्नीति अभियोग में लालू प्रसाद यादव और तांको पत्नी राबिड़ी देवी को समन कले दिल्लीर रौज एवेन्यू कोर्ट। आईआरसीटीसी दुर्नीति अभियोग में समन कर जमी नहीं रेलबाई चाकरी देवा नहीं दुर्नीति होइथिबा अभियोग होइछि। एही घटना रे दिल्ली कोर्ट 14 अभियुक्तों को समन करिसंती। एथिरे लालू बड़ झील तथा राज्यसभा सांसद मिसा भारती को मध्य समन कर जाइछि। मार्च 15 तारिख में सेमाने हाजर हेबाकू कोर्ट निर्देश दैछंती। एही मामला रे सीबीआई चार्जसीट दाखल करिबा परे कोर्ट एही समन करिसंती। नंबर 22 विधानसभा रे कटाक्ष कले तारा चाषी कांदुची सरकार हसुची। राज्य सरकार चाषी कथा जमरू बुझुनाहांती। प्रकृत चाषी करिथिबा जमीर परिमाण अनुसार चाषी को सर्वे नारे टोकेन मिल पारि नाही। डंगर जमीर उत्पादित जमीर धान भी बिकी पारिनी। मंडी रे कटनी छटनी लगी रही। एही स्थिति रे कोरापुट जिलार चाषी दयनीय अवस्था सरकारी धार्य एमएसपी दर 2050 बदल में दलाल हाथ को 1400 टंकार दे अभावी बिक्रीर शिकार होइछंती बोली विधानसभा प्रश्न करिसंती जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति।
नंबर 23 मुख्यमंत्री को भेटिले रिलायंस ग्रुप मुख्य मुकेश अंबानी। मुंबई गस्तरे थिबा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक देशर जनाशुना शिल्पपति तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी को साक्षात करिसेंती। राज्य सरकार पक्षर जारी एक बयान में कहुଯାଇଛି जे ओडिशा रे रिलायंस ग्रुपर भविष्यत निवेश योजना संपर्क में आलोचना कर जाइथिला। एक पसंदयोग्य पुंजीनिवेश स्थली भाव ओडिशार वरिष्ठ दिगगुड़िक उपर मध्य आलोचना होइथिला। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 ମନୀଷଙ୍କ ସହ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନେକ ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସରକାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇର ଭୟ ଦେଖି ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନେ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଆଇସି ଏସ୍ବିଆଇକୁ କେଉଁମାନେ ଲୁଟିଲେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି। ନମ୍ବର 25 ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଗୋପାଳ ଦାସର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଗୋପାଳ ଦାସର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୌର ଅଦାଲତରେ ହୋଇପାରିନି ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଗୋପାଳର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍। ପୂର୍ବରୁ ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 26 ତୁର୍କୀରେ ଭୂକମ୍ପର ଆଉ ଏକ ଝଟକା ତୀବ୍ରତା 5.6 ଜଣେ ମୃତ। ତୁର୍କୀର ବିନାଶକାରୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନେକ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ 5.6 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ତୁର୍କୀ ଦୋହଲି ଯାଇଛି। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଆଉ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଭୂକମ୍ପ କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 27 ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ଆଇ ସଭାପତି ବିବାଦ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ଜୈନିକ ସଦସ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଭିନେଶ। ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଜିଥିବା ବିବାଦ କାଲି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କମିଟିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମହିଳା ରେସଲର ଭିନେଶ ଫୋଗଟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କମିଟିର ଜୈନିକ ସିନିୟର ରେସଲର ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କମିଟି ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମିଲକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିନେଶ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାଂଶ ରେସଲର ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଯାଇ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 28 ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କହିଲେ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିହାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ। ସୋମବାର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ନୀତିଶଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ନିକଟରେ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଜିତନ ରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିହାର ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ। ଜିତନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ଆଜିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି। ରାଉରକେଲାକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମ୍ୟାଚ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରୁ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଲିଗ୍ ପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରବିବାର ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଜର୍ମାନୀ ପରସ୍ପର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ନମ୍ବର 30 ଟି20 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶ ଘୋଷିତ। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ରିଚା ଘୋଷଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ରିଚାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହି ଟିମ୍ର ଚୟନ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାଷ୍ୟକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।